चाहे साल हो, 1.5 हो, 2 हो, आप अच्छी जिंदगी जी लेंगे, लेकिन उसका फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो बहादुर लोग हैं दुनिया उसको याद रखती है। जो कमजोर लोग, कमजोर इन अ सेंस के वो हमेशा जो हैं बादशाह सलामत के सामने झुक कर होते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जो है हमारी ताबेदारी करें। मैं ये कहता हूं कि आप हक और सच का साथ दें। जहां पर पीटीआई गलत हो, पीटीआई पर खुल कर तनकीद करें, इखलाकी इखलाक से बाहर नहीं, तहजीब के दायरे में रहकर। पीएमएल नून एक्स वाई जी जितनी भी पार्टियां हैं वो गलत करें, उन पर तनकीद करें इखलाक के दायरे में रहकर। लेकिन अगर हर जुल्म पर आप चुप रहेंगे और आप कहेंगे कि मतलब फलाने पर आया है और मुझ पर नहीं आएगा, आएगा सब पर, आएगा सब पर, कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि जालिम जब एक दफा जुल्म करना शुरू कर देता है ना, तो उसकी लपेट में उसका अपना खानदान भी आता है, बाहर लोग तो छोड़े। क्योंकि जालिम इंसान हमेशा डरपोक होता है, वो अपने डर की वजह से सारी हरकतें करता है। कमजोर को जब अल्लाह ताला ताकत देता है तो जालिम जो है वो फिरौन का मुस्तकबिल भी आपने जो उसका फिर हाल हुआ है वो भी आपने देखा, जो यजीद के साथ हुआ है वो भी आपने देखा, जो आज दुनिया उनको किस नामत से याद करती है वो भी आपने देखा। तो हमेशा हक और सच का साथ दें, खड़े रहें, अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहें, चाहे आपकी जान भी चली जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि जिंदगी और मौत मेरे साथ है। कोई आपको ना जिंदगी दे सकता है, ना कोई आपको मौत दे सकता है। अल्लाह ताला कहता है कि रिज़्क़ का वादा मैंने किया है। जब मेरे रब ने रिज़्क़ का वादा किया है, तो ये जो झूठे खुदा बने हुए हैं, ये आपसे रिज़्क़ छीन सकते हैं? मेरे रब ने वादा किया। वो कहता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे साथ है। जब इज़्ज़त ज़िल्लत उसके साथ है, जिंदगी और मौत उसके साथ है, रिज़्क़ उसके साथ है, तो आप लोगों को डरना कैसे? ये आगा शेख सरवर जो है हमारा है, इसको उठा लिया या अभी छोड़ दिया? तो ये कब तक जो है ये जुल्म करेंगे? आज उसका नंबर है, कल आप में से किसी का नंबर हो। ये रुकेंगे नहीं, ये जाएंगे। रुकेंगे कब? जब हम इनके हाथ पकड़ेंगे कि नहीं बस अब मजीद ना आपको डंडा चलाने देंगे, ना तलवार चलाने देंगे। अभी जो है हम अवाम है, आप हमारी सुनो। बहरहाल अगर कुछ भी ना कर सके, कुछ भी ना कर सके, सिर्फ एक काम करना, जो पंजाब की आवाम के साथ ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए आवाज उठा। कोई बात नहीं, इनको जो इन पर एफआईआर करें, अदालतों में पेश करें, लेकिन इनके घरों, इनके कारोबार के साथ जो हमारे 18 साल से कम उम्र नौजवान हैं उनको उठा रहे हैं, औरतों के साथ जो कर रहे हैं, इस पर सबने मिलकर आवाज उठानी। क्योंकि मैं जो 3 दिनों से देख रहा हूँ उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। डेफिनेटली पीटीआई ही है, लेकिन ये सिर्फ पीटीआई पर फिर ये नहीं रुकेगा। ये आग आज पीटीआई के घर में लगी है, कल आपके घरों तक पहुंचेगी। आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है। बेशक आप बाकी जो है अगर नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जो है ज्यादा ताकतवर है, तो ये काम करें कि जो जुल्म इंसानों पर हो रहा है वो ना होने दें, उसके लिए आवाज उठाएं। एक जब पहले भी गवर्नमेंट थी केपी में, अली गंडापुर साहब के बाप है, तो एक तासुर पंजाब में दिया जाता है अवाम को कि जो केपी गवर्नमेंट है वो वहाँ सूबे को छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ खान की रिहाई के लिए काम कर रही है। और इसी वजह से आपको बार बार इस सवाल का सामना भी करना पड़ा कि पंजाब लाहौर कैसा लगा, लाहौर में आपने क्या देखा। तो इसमें आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस वक्त खान की रहाई तो एक लेकर चल रही है, गवर्नमेंट पूरी तहरीक लेकर चल रही है, इसके अलावा केपी के अंदर ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स का क्या काम हो रहे हैं जिनको आप मार्केट नहीं कर पा रहे हैं या लोगों को बता नहीं पा रहे, जिसकी वजह से बार बार इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा, केपी में हमारे जो रेवेन्यू जनरेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, मेन एनर्जी एंड पावर है, मिनरल एंड माइंस हैं, और टूरिज्म है। ये हमारे तीन। पिछले साल तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा पूरे पाकिस्तान से लोग हमारी टूरिज्म के लिए आए थे वहां पर। इससे पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ के करीब आए थे। इस दफा वो मानसून की जो क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स थे उनकी वजह से थोड़े कम आए थे। अच्छा, ये क्यों 1.5 करोड़ लोग आते हैं? वहाँ फैसिलिटीज नजर आ रही है, वहां पर जो है रोड्स नजर आ रहे हैं, वहां पर जो है वो हमारे कुदरती नज़ारे नजर आ रहे हैं, इसलिए आते हैं। हमारे डैम्स पर काम हो रहा है। एक डैम कंप्लीट हो गया, मैंने इफ्तिताह कर दिया 40 मेगावाट का।
دوسرا ڈیم مئی سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کا لیٹر لکھا ہوا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں, آپ چائنیز کو این او سی دیں تاکہ اس ڈیم پر جو ہمارا 85% کام ہوا ہے 15% رہتا ہے, این او سی دیں, اس پر ہم کام مکمل کریں. وہ ہمیں مئی سے لے کر آج تک این او سی نہیں دے. اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 4-5 ڈیمز پر اسمال ڈیم جو 40 میگا واٹ, 50 میگا واٹ, 80 میگا واٹ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اس سے ریونیو جنریشن بھی ہوگی اور اس سے جو ہے بجلی کی جنریشن بھی ہوگی. پھر ہم انڈسٹریل اسٹیٹ پر کام کر رہے ہیں ایک ایسا, کیونکہ ابھی ہم کے پی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ دیں اپنی انڈسٹریز کو, کیونکہ ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں تقریباً 8 سے 12 روپے کے درمیان, بعض جگہوں پر سنگل ڈیجٹ میں ہیں, بعض پر وہی بجلی ہم پاکستان سے خرید رہے ہیں 50 روپے. اس کی مد میں وفاق ہمارا جو ہے 2200 ارب روپے سے زیادہ بقایا بجلی کی مد میں. ہم وفاق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ہمارے پیسے جو ہیں بقایا دیں تاکہ ہم مزید ڈیمز بنائیں, مزید آپ کو سستی بجلی پرووائڈ کر سکیں. یہ آئی پی پیز کا ناسور جو آپ لوگوں نے قوم پر مسلط کیا ہوا ہے اور تقریباً سالانہ 2000 ارب روپے سے زیادہ جو ہیں آپ ان کو دے رہے ہیں, ان سے جان چھوٹ جائے گی لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہا. اس کے علاوہ ٹورزم میں ہم نے اپنا میزبان ابھی شروع کیا. ہم نے وہاں پر کیونکہ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اور جو انوائرمنٹل پولوشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس طرح کیا کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو, ہمارے جو ٹورزم اسپاٹس ہیں ان کو پیسے دیے کہ آپ اپنے گھر میں جو ہیں مہمان خانے بنائیں تاکہ باہر سے لوگ آئیں, آپ ان کو گھر میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ نئے ہوٹلز نہیں بنیں گے, وہاں پر جنریٹر نہیں چلیں گے, وہاں پر جو ہے ہمارے قدرتی نظارے تباہ نہیں ہوگے, وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ پولیوٹیڈ نہیں ہوگی. اور تقریباً 15 لاکھ سے 30-35 لاکھ روپے تک ہم یہ فی بندہ ان کو دے رہے ہیں, اور میں نے جو ہے وہ پچھلے ہفتے چیکس تقسیم کر دیے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارے وفاق پر بقایا ہے آئل اینڈ گیس, ہمارا ابھی بہت بہترین اسپاٹ ہے ادھر اورکزئی میں اور تیرا کے درمیان, وہاں پر بھی گیس دریافت ہو چکا ہے. وہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ ہو چکا ہے. وزیرستان, نارتھ وزیرستان میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے. امیران جو ہمارا بلاک ہے اس میں. اچھا, ہماری کے پی کے کی ضرورت ہے 200 MMT گیس کی, ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تقریباً 400. پورے پاکستان کو ہم گیس دے رہے ہیں, ہمیں خود 15% کی 20% مل رہا ہے. ہمارے جو ہے نارتھ ریجن اور ہزارہ ریجن میں تقریباً کافی اضلاع میں جو ہے بالکل گیس ہے ہی نہیں. مطلب ہم اپنی کیپیسٹی جو ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو دے رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کریں, اس کی مد میں بھی ہمیں پیسے نہیں مل رہے. میران بلاک ہے جو ابھی گیس وہ 200 MMT مزید پروڈیوس اس سے ہوگا. اچھا, یہ اگر ہم پروڈیوس تو ہمارا 600 تک پہنچ جائے گا جو ہماری کیپیسٹی ہے, اور اس میں بھی پاکستان کو فائدہ. ہم تمام ان چیزوں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے بھی فائدہ ہو رہا ہے. ابھی یہ روڈز کی بات کریں تو روڈ سے قومیں نہیں بنتی, یہ بتیوں کی باتیں کر رہے ہیں. بتیاں تو انہوں نے لگا دی, ان کی سیاسی بتی کیوں بجھ گئی ہے ایسے ہی. مطلب یہ بتیاں جو ہیں اور یہ روڈ ان کا جو ہے وہ ووٹر سپورٹ